Wada. Wada. Puro magtanduway, oy. Hindi ko maay. Hindi kami nag... Ano siya tanduway? Lasa. Talan! Pero sa bago ang all. Yeah. Pero ayun. My favorite part. Unboxing. 1, 2, 3, and 4. Feeling ko golden kasi ini. 4. Wait, ah. Gonna open this. Ay. Ay. Wow! Happy! Si man ini si Silly, si Happy Poco. Happy Poco! Yeah! Got one. And this one. Next! Wow! Dili lain oy. Si Kuan. Si Angry. No, dili si Angry. Si Surprise. Surprise. Si Surprise. Taglain na. Taglain. First, si Happy. Si Happy and si Surprise. Next. Golden. Tana golden. Same. Happy. Kay EJ narakan ini. Disappointed. Happy. Nah. This one. Hope. Ito na talaga. This is it, pansit. Nailad man ako ni ate. Hala. Lain. Si Kuan ini. Si Happy. Si Sweet. Si man ini. Amin ni ang golden. No, dili. Wait. Si man ini, guys. Si Kuan. Si Happy Poco. Ay, si Excited ba? Mali ako. Si Happy Poco. Si Excited Poco. And this one is si Surprise Poco. Yay! No. I got 4. But, kay Ija kan ini. So, I got 3. For now, kain muna ako. Kawai sa problema yun. Kung ulit sabay, hamak problema. Is katuig na magantayin, no? Yeah. Waya ka ini, waya ka snacks ng ato. Doon na katuig, day. Doon na katuig. Last na to snack. Kung unilian ako na dinisad na. Remember? Pil na pil ko pa na nakuha Gamay kasi. naman sar ni ate, oy. Pil na pil ko pa na nakuha ko kasi golden. Actually, ako kakuha.
Ang hotoy na ko ano. Pero lamiin siya. Lami. Ako ay ba lasag ko an. Tanduay. Hayang. Hmm. Hayang. Nadoble nga ako. Ako. Dapat nakuha ko ang sit ko am. Lasag yung tanduay ti. Hmm. Nako. Bye guys.